नमस्कार आज 17 अगस्त रविवार आपण मानक पई नेकी आसीजी सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को मोर अनुरोध चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर प्रकाश पाइला मैट्रिक सप्लीमेंटरी परीक्षा फल। ए वर्ष मैट्रिक सप्लीमेंटरी परीक्षा पास हार रही 56.23। ए नै प्रेस मीटिंग रे सूचना देले बोर्ड सभापति श्रीकांत राई। ए वर्ष मोट 3457 जन फॉर्म पूरण करथिले किंतु 1944 जन पास करिसंती। चलित वर्ष मोट 5,02,417 छात्र छात्री मैट्रिक परीक्षा देइथिले से भितरु पास करिथिले 4,84,863 छात्र छात्री एवं से भितरु 17,384 छात्र छात्री फेल होइथिले। सेमानक मध्यरु हाई स्कूल सप्लीमेंटरी परीक्षा 98 टी परीक्षा केंद्र रे 3,332 जन परीक्षार्थी परीक्षा देइथिले। परवर्ती खबर स्वाधीनता दिवस अवसर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। ओडिशा रे खोलिबा और 4टी मेडिकल कॉलेज एने सूचना देइछंती मुख्यमंत्री। लोकन को उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबा को गुरुत्व देइछंती मुख्यमंत्री। ढेंकानाल जगतसिंहपुर भद्रक और नवरंगपुर रे हेबो मेडिकल कॉलेज। वर्तमान ओडिशा रे 12टी सरकार मेडिकल कॉलेज रहिछि। ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज रो उन्नति करबा को ताको एम प्लस करबा को रहिछि प्रस्ताव बोली कहिछंती। राज्य रे 3टी बृहत्तम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे रोगी एवं तांको संपर्कियों पई रहणी व्यवस्था अछि बोली सूचना प्रकाश करिसंती। रोगी को आत्मीय स्वजनों पई राज्य सरकार सुलभ मूल्य रे रहणी व्यवस्था करिवे। एथि पई प्राय 2,250,000 सुविधा कराजिबो बोली मध्य प्रकाश करिसंती। परवर्ती खबर ओटीईटी प्रश्नपत्र लीक मामला रे बड़ एक्शन बंदा हेले बोर्ड उपसभापति निहार रंजन महांती। स्पेशल ओटीईटी प्रश्नपत्र लीक मामला रे क्राइम ब्रांच स्कानर रे थिले निहार रंजन। गत किछि दिन धरी निहार रंजन को कार्यकलाप उपरे संदेह होइतिला। परे क्राइम ब्रांच तांको डाकी 6 घंटा धरी जेरा करितिला। एहा परे रविवार निहार रंजन को गिरफ्त करिछि क्राइम ब्रांच। पूर्वरु एही मामला रे छानबीन करी 7 जन को गिरफ्त करि सारिछि क्राइम ब्रांच। जुलाई 20 रे ओटीईटी परीक्षा हेबार थिला किंतु 19 तारिख रु प्रश्नपत्र भाइराल होइतिला। विवाद बढ़िबा परे प्रश्न परीक्षा को बातिल कराइतिला एवं निहार रंजन को लैपटॉप रु प्रश्नपत्र लीक होइतबा तदंत रु स्पष्ट होइतिला। परवर्ती खबर आसंता 20 जाय बिजुली घड़घड़ी सह राज्य रे प्रबल वर्षा हेबो बोली सूचना देइछि पाणीपाग विभाग। वर्षा सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे झटका पवन और प्रबल वज्रपात पई किछि जिल्ला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करिछि। जिल्ला गुडी को होउछि गंजाम, गजपति, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, अनुगुल, बरगड़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगड़ एवं सुंदरगढ़। दक्षिण ओडिशा एवं उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल रे थिबा लघुचाप सक्रिय रहिछि। उत्तर वायु घूर्णिबल समुद्र उत्पतन ठारू 7.6 किलोमीटर उच्चता सहित दक्षिण पश्चिम आड़को विस्तारित होइछि। प्रभाव रे राज्य रे प्रबल वर्षार हेबा संभावना रहिछि। आसंता 19 तारिख जाय प्रबल वर्षा सह झड़ पवन एवं बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग वार्निंग जारी करिछि। आगको आउ एक लघुचाप हेबार मध्ये संभावना रहिछि। परवर्ती खबर आरएसएस परे भाजपा डाकिला बड़ बैठक। 17 अगस्त रे संसदीय बोर्ड रे एक बैठक डाकिछि। एही बैठक संध्या 6टा रे अनुष्ठित हेबो। कुहा जायछि एही बैठक रे उपराष्ट्रपति प्रार्थी नाम उपरे आलोचना कराजिबो एवं जदि संभव हुए सेही दिन तामको नाम मध्ये चूड़ांत कराजिबो। निर्वाचन कमिशन उपराष्ट्रपति निर्वाचन पई तारीख घोषणा करिसेंती। एथि पई भोटिंग 9 सेप्टेम्बर अनुष्ठित हेबो। समस्त एनडीए शासित राज्यर मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री मानकु 21 अगस्त रे दिल्ली रे रहिबाकू कहा जायछि। सेही दिन एनडीए रो उपराष्ट्रपति प्रार्थी को नामांकन हेबो। समस्त एनडीए शासित राज्यर मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री को एथिरे उपस्थित रहिबे बोली मध्य प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर हक अधिकार को नै 18 रे बीजेडी रो चासी समावेश। चासी को हक अधिकार को नै 18 तारिख रे बरगड़ रे बीजेडी करिबा चासी समावेश। ओडिसा रो भातहांडी कहा जाउता बरगड़ को गर्जिबे हजार हजार चासी। चलित खरीफ ऋतु रे चासी को धान कार्ड पंजीकरण नियम को नै चासी मध्य असंतोष थिबा बेले डबल इंजिन सरकार उपरे बसिछंती वरिष्ठ बीजेडी विधायक प्रसन्न आचार्य। परवर्ती खबर धरा पड़िले राजधानी हिट एंड रन केस। थार गाड़ी सह रेसिंग करुथबा स्कॉर्पियो ड्राइवर को धरिला पुलिस। 22 वर्षीय ड्राइवर अंकित को गिरफ्त करिछि। तांको फेरार हेबारे सहयोग करुथबा अभियोग रे 42 वर्षीय कृष्णचंद्र प्रधान को गिरफ्त कला खंडगिरी थाना पुलिस। उभय को कोर्ट चालना करा जायथिबा बेले जामिन नामंजूर हेबारु विचार विभागीय जेल को पठाଯାଇଛି। किंतु एबे जाय थार गाड़ी मालिक धरा पड़ी नहीं। परवर्ती खबर श्रीमंदिर को चढ़ी धरा पड़िले जड़े बिहारी। श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था रे ढिला पुणी जड़े बिहारी व्यक्ति श्रीमंदिर ऊपर को चढ़ा उद्यम बेले धरा पड़िथिले। बेहरन द्वार पटरु प्राय 5 ରୁ 7 फुट चढ़ी सारिथिबा बेले
ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୋଲିସ ଜେଟିପି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘର ବାଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା। ଏପରିକି 5 ରୁ 7 ଫୁଟ ଚଢ଼ି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 75,000 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚ ମାନର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 4ଟି ନୂଆ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ବାହୁଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଗଠନ ହେବ ଆଉ 21ଟି ନୂଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ରାଜ୍ୟର ମାତ୍ର 17% ଜନସଂଖ୍ୟା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 21ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସି ଖବର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏସ୍ବିଆଇର ବଡ଼ ଭେଟି, କମିଲା ହୋମ୍ କାର୍ ଲୋନ୍ ଇଏମ୍ଆଇ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସ୍ବିଆଇ ଏହାର କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଏବଂ କାର୍ ଲୋନ୍ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ହାର 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏସ୍ବିଆଇର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର। କମ୍ ସୁଧ ହାର କେବଳ ଇଏମ୍ଆଇରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଘର କିମ୍ବା କାର୍ କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଉପାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ। ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଅଫିସର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଫିସ ଭିତରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାରେ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ସର୍ଟ ସାର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଗୁ ହେବ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ। ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇବେ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ବେଳେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ ବଦଳିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିବ। ଏନେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସଚିବ ଚିଠି ଲେଖିବା ସହ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏନେଇ ସବୁ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 12ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 12ଟି ଏନ୍ଏସିର ନାମ ହେଲା ପାଲଲହଡ଼ା, ବୀରମହାରାଜପୁର, ଶିମୁଳିଆ, ବସ୍ତା, ବେତନାଟି, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷା, ଚିତ୍ରଡ଼ା, ବିଷମକଟକ, ବାମରା, ରେଙ୍ଗାଲି, ତିହିଡ଼ି ଏବଂ ଧୂସୁରୀ ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁକ୍ତ ହେବ ଅପରାଧ, ଦମନ ହେବ ଅପରାଧୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ଦମନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିମ୍ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।